Sunday we try to share you some special wisdom. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ. ಎಲ್ಲರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಾವು ಯಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, వీడియోలు ఆన్ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. వీడియోలు ఇంకా ఎవరు ఆన్ చేయలేదు, అందరూ ఆన్ చేసి కూర్చోండి. ఇప్పుడు సబ్జెక్టు చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఆదివారం కూడా మీకు ప్రశ్నలు, ఉత్తరాలు, దాంతోపాటు ఒక మంచి విజ్ఞానం మీకు అందించబడుతుంది. ఓకే, రైట్. ఎస్, సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ మాస్టర్స్, మై డియర్ గాడ్స్, టుడే we will try to learn about a special wisdom. I will try to explain in English and then of course in between Kannada, Telugu, I'll try to mix it. So you need to take this video and again you have to watch it. Most of the part will be in English, some extent in Kannada, some extent in Telugu. I'll try to mix and talk, because I can't cover the same subject in all languages. It's difficult. Yes. So today's subject is think yourself healthy. Yes. Can you become healthy by just thinking? Yes, it is yes. This is called the science of psychoneuroimmunology. Now we are going to learn about psychoneuroimmunology. It's very, very important concept. Important subject. Let's learn about it. What is it? Can I think myself healthy? Yes, you will become healthy. Just by thought? Yes. By thinking I am healthy, can you become healthy? Yes, I can become healthy. What is it? What is it then? This is called science of psychoneuroimmunology. We are today learning about this, a special wisdom. Okay, on every Sunday we will try to share with you special wisdom. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ జ్ఞానం ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ప్రతి ఆదివారం కూడా మనము అద్భుతమైన ఒక జ్ఞానం తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ వారం వచ్చేసి మనం తెలుసుకోబోయేటువంటిది ఏంటంటే, నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను అని భావిస్తే ఆరోగ్యం వస్తుందా, ఆరోగ్యవంతులం అవుతామా అంటే ఖచ్చితంగా అవుతాం. అంత శక్తి మనకు ఉందా అంటే మనకు ఉంది. దాని పేరు ఏంటంటే ಸೈಕೋನ್ಯೂರೋಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ. చూడండి, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆಗ್ತೀವ. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಆಗ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಅಂತ, ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪರವಾಗಿ ಇದರ ಹೆಸರೇ ಸೈಕೋನ್ಯೂರೋಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಲವಾಗತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ just by thinking? Can it make it strong, immune system? Yes, the answer is yes. So there is something like, mind over matter, is a concept basically. So of course, by thinking positively, there are measurable changes, positive changes on your immune system. Now just ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಧನಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಧಿ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹೇಗಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್, isn't it? But it's not. So this is called the
a new science, and also it's all a research subject. This is called psychoneuroimmunology. What is it? Your thought will strengthen, your thought can strengthen your immune system. This is called psychoneuroimmunology. Okay, let's understand that. So, let's understand how fascinating it is, your mind, nervous system, and immune system all deeply connected. Your mind, your nervous system, your immune system are deeply connected. Yes, it means your thoughts can make you either healthier or it can make you more vulnerable to the disease. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು వ్యాధిಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಒಳಗಾಗ್ಬೋದು. అర్థం అవుతా? మీ ఆలోచన మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా తయారు చేయవచ్చు, లేదంటే అనారోగ్యవంతులుగా తయారు చేయవచ్చు. రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఆలోచనకి ఇంత ఉందా? ఎస్. సో ఆలోచన చేస్తే ఇంత జరుగుతుందా? ఎస్. అది ఎలా అనేది తెలుసుకుందాం. నౌ లెట్ us అండర్స్టాండ్ how the thought is going to affect your immune system. What kind of changes comes within you? If you make a positive thought, you make a negative thought. Before knowing that, we must understand one more thing in our body. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅವರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಯುವರ್ ಓನ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧ ವಿಧದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಜೀವಕಣಗಳು, ವಿಧ ವಿಧ ಜೀವಕಣಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್? ఈ టీ సెల్స్ ಅಂದರೆ యారు? టీ సెల్స్ అనేటువంటివి ఏంటివి? మన దేహంలో ఎక్కడ ఉంటాయి, అవి ఏం చేస్తాయి మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ టీ సెల్స్ ఆర్ సోల్జర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సోల్జర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఈ టీ సెల్స్ అనేటువంటివి మన దేహంలో ఒక సిపాయి లాగా పనిచేస్తాయి. టీ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನಿಕರ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆದರೆ ಆಲೋಚನಕ್ಕೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದರೆ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್. ಓಕೆ, so T cells are a type of a white blood cells. Try to make a note of it. T cells are a type of white blood cells. This plays a very important role to protect your body against infections and viruses and even cancer. Understand? So but there are different types of T cells. There are different type of T cells also. T cells ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಂಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ವೈರಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತವೆ. ಈ ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. తెల్ల రక్త కణాల్లోని భాగం ఇవి టీ సెల్స్. అయితే ఇవి ఏం చేస్తాయంటే మన దేహంలో మన దేహాన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి, వైరస్ నుంచి, క్యాన్సర్ నుంచి కాపాడతాయి. అయితే దీంట్లో కూడా రకాలు ఉన్నాయి. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಿಧ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್, CD4+. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ CD4 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, CD4 ప్రాబ్లం ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ఇమ్యూనిటీ పవర్ కడిమೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ఇర్తారు. మీరు డాక్టర్ దగ్గర పోతే ఏం చెప్తారు? CD4 మెజర్ చేశాము, తక్కువ ఉంది, మీకు ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంది అని చెప్తా ఉంటారు కదా. సో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రైట్.
So there are three type of T cells. What is the first type of T cells? Helper T cells. That's called CD4 plus. So these T cells, what they do is they are like a generals in army, coordinating the immune response and calling for reinforcements. ಈ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಲೈಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಆರ್ಮಿದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಶತ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದ ಅಪೋನೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅನೇಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿ ಮೇಲೆ. ಇದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ CD8+, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ವೈರಸಸ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸು ಸಹ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, CD8+. ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. they are going to directly fight against them. అంటే కిల్లర్ టీ సెల్స్ అనేవి CD8+ అని చెప్తాము. అది ఏం చేస్తాయంటే మన దేహంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ అయి ఉంటాయి కదా, వైరసెస్ మీద లేదంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ మీద డైరెక్ట్గా అటాక్ చేస్తాయి, వాటిని నాశనం చేస్తాయి. ఈ ఈ ఈ టీ సెల్స్ని ఏమంటాము? కిల్లర్ టీ సెల్స్ CD8+. ఇదంతా సైన్స్, దిస్ ఈజ్ సైన్స్. ఓకే, ట్రై టు మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. It is useful, my dear friends. Next, regulatory T cells. Third T cells are regulatory T cells. These maintain balance, preventing your immune system from going into overdrive and attacking healthier cells. Oh, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. రెగ్యులేటరీ టీ సెల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఏం చేస్తున్నాయంటే మన దేహంలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ను ಒಂದು బ్యాలెన్స్లో పెడతాయి. అంటే ఇప్పుడు ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ఉన్నాయి CD8+, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸೆಲ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತಿಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, isn't it? ಸೊ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ಇಟ್, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವಕರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಥರ 3 ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ఒత్తిడిని కడిగి ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ధనాత్మక చింతన ಆಗಲಿ, అంటే పాజిటివ్గా ఆలోచించేది, అంటే ధనాత్మకంగా ఆలోచించేది మరియు ఒత్తిడిని తగ్గించుకునేది. వెన్ యూ రెడ్యూస్ యువర్ స్ట్రెస్, వెన్ యూ థింక్ పాజిటివ్లీ, దిస్ టీ సెల్స్ యాక్టివిటీ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್. ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಯಾವಾಗ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ఒత్తిడి కಡಿಮೆ ఇరಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ఆలోచన ధనాత్మకంగా ఇరಬೇಕು, పాజిటివ్గా ఇరಬೇಕು. మనం పాజిటివ్గా థింక్ చేయడం ఒకటి, మన లోపల ఒత్తిడి తక్కువ ఉంచుకోవాలి. అంటే ఒత్తిడి రహిత జీవితాన్ని మనం గడుపుతూ ఉంటే మన లోపల టీ సెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనకు ఎలాంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ మైండ్ బాడీ కనెక్షన్. వాట్ ఈజ్ మైండ్ బాడీ కనెక్షన్? How thoughts can strengthen your immunity? Let's understand.
So here what is very important is you have probably heard stories. People used to say, what they used to say, even though he is having a serious illness, but he has recovered. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂಥರ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಯಾಕೋ ಹೇಗೋ ಅವನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ, రికవర్ ಆಗಿದ ಅಂತ నావెల్ల చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు, వింటూ ఉంటాం మనం. వానికి ఆరోగ్యం పూర్తి దెబ్బతినింది, అయితే ఏదో విధంగా రికవర్ అయినాడు, ఆరోగ్యవంతుడు అని వింటూ ఉంటాం. సో దీనికి ఏమని చెప్తామంటే ఒక పదం ఉపయోగిస్తాం. వి ఆల్వేస్ యూజ్ వన్ వర్డ్, అది విల్ పవర్. ಅವನಿಗೆ విల్ పవర్ ಇಂದ ಅವನು ವಿಲ್ ಪವರ್ వానికి ఎక్కువ విల్ పవర్ ఉంది, అందువల్ల వాడు ರಿಕವರ್ అయినాడు అని చెప్తూ ఉంటాం. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಡೀಪರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, that is called psychoneuroimmunology. That is very, very important. We need to understand this. So, psychoneuroimmunology, this is called PNI. Short ಪದ ಅದು. ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪದ PNI. ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಒತ್ತಡಿ, ಒಂದು ಭಯ, ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದ PNI, ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ boost the immune function. Note it down. సో PNI రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే, మన లోపల ఒత్తిడి అంటే ఒక రకంగా నెగిటివ్ ఒత్తిడి, మరియు భయము, మరియు వ్యతిరేక ఆలోచనలు, ಅಂದರೆ నెగిటివ్ థాట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ మన ఇమ్యూన్ ఫంక్షన్ను దెబ్బతీస్తాయి. అయితే ఆపోజిట్ సైడ్ చూడండి, ఒక ఆశావాదము, ఆప్టిమిజము, రిలాక్సేషన్ అంటే విశ్రాంతి, హ్యాపీనెస్ సంతోషము, ఇవి మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ను బూస్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇది అర్థం ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ఓకే, ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక స్టడీ జరిగింది. ద వన్ బ్యూటిఫుల్ రీసెర్చ్ హెస్ హ్యాపెండ్, వన్ ల్యాండ్ మార్క్ స్టడీ ఐ కెన్ సే. ఎక్కడ జరిగింది అది? వేర్ ఇట్ హ్యాపెండ్? యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కెంటకీ. వన్ రీసెర్చ్ హ్యాపెండ్. They have taken blood samples from participants, okay, from the two different groups. One group they said be happy and right. Other group they said you try to recollect stressful memories. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕೆಂಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, 2 ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಎಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವರ್ಕು? ನೀವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೆಮರೀಸ್ನು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತೀರೋ ಅಂಥ ಮೆಮರೀಸ್ನು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಒಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಮರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟತರ ಒಂಥರ ದುಃಖಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ ಮೆಮರೀಸ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂಥರ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಈಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೆಮರೀಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ you try to recollect stressful memories. Now you see what happened. All this group A, the happy memories
were recollected, they found higher levels of T cells. Note it down. This is very important. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆನಪುಗಳು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ನೆನಪುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ಅಮಾಂತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಒಂಥರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ಅವ್ರ దేహದಲ್ಲಿ కండిడిತು. అదే యారు స్ట్రెస్ఫుల్ మెమరీస్ ఎవరైతే బాధాకరమైన విషయాలు ఆ మెమరీస్ గుర్తు చేసుకున్నారో వాళ్ళలో ఏమైందంటే వాళ్ళ టీ సెల్స్ అమాంతంగా తగ్గిపోయినాయి. ಯಾರು ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಮೆಮರೀಸು ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ಅವರು ನೋಡಿದರೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ. ದ ಅನದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಜೆನಿಕ್ ಮೆಲಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಕಾರ್ಜೆನಿಕ್ ಮೆಲಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸ್ಟಡಿ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈರಸ್. ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈರಸ್ಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡಿ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕೋಲ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು, ಇದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ? ಇದು ಕಾರ್ಜೆನಿಕ್ ಮೆಲೋನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮಾಡಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅವ್ರಿಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೈರಸ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅವರು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವೈರಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಮೆಮರೀಸು, ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಫು, ಕೋಲ್ಡ್ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ, just by thinking, not only feeling good, it is going to affect your biological system, your immune system. Please note it down. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಮೆಮರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನ್ನ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ, ಒಂಥರ ಸಂತೋಷಕರ ಆಲೋಚನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಚಾರಕರ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ సో ఇక్కడ ఏం ఆలోచించాలంటే, మనం అనుకుంటాం కదా, సో ఏదైనా ఒక పాజిటివ్ ఆలోచన చేస్తే, తర్వాత ఒక మంచి సంతోషకరమైన విషయాలు లేదా దుఃఖకరమైన విషయాలు ఆలోచిస్తే, బహుశా నా యొక్క మనసులో కొంత విచారం కావచ్చు, లేదా కొంత హ్యాపీ అనిపించచ్చు మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ అలా జరగట్లేదు. మీ లోపల ఉన్నటువంటి బయోలాజికల్గా, శారీరక పరంగా లోపల ఉన్నటువంటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీద, వ్యాధి నిరోధక శక్తి మీద దీని ప్రభావం నేరుగా ఉంటుంది అని అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, నౌ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ సప్రెస్ ಯುವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ಒಂಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ, even noticed how you tend to fall sick when you are overwhelmed with, anxious or burnt out. See, whenever we are overstressed, right, definitely we will fall sick. Understand? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
whenever you get stressed, you feel sick, you fall sick, because the more amount of cortisol hormone will be produced within you. So this cortisol hormone has got a capability to suppress your immune system, my dear friends. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಅప్పుడు ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಗುಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒಂಥರ ಅದಕ್ಕೂ ಏಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಪ್ರಭಾವ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒಂಥರ ಅದಿಮಿಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. కార్టిసాల్కు అಷ್ಟು పవర్ ಇದೆ. కార్టిసాల్ అనేది మన దేహంలో ఉత్పత్తి అవుతుంది కదా. మనం ఎప్పుడైతే ఒత్తిడి తీసుకుంటామో అప్పుడు కార్టిసాల్ ఏం చేస్తుందంటే నేరుగా మీ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీద పనిచేసి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ను ಒಂಥರ దెబ్బతీస్తుంది. అందుకే మనము నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ అయినా, స్ట్రెస్ కూడా, ఒత్తిడి కూడా ఎక్కువ తీసుకోరాదు. ఓకే. సో ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ అంటే ಕಂಟಿನ್ಯೂగా ಒತ್ತಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೌನ್. The chronic stress leads to less amount of T cells, which means weaker disease fighting ability. ಎప్పుಡೈತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂగా ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಿತ್ರರೇ? ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟೋಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒತ್ತಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವಿಚ್ ಫರ್ದರ್ ವೀಕೆನ್ಸ್ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, అంటే మనం ఎప్పుడైతే కంటిన్యూస్ ఒత్తిడిలో ఉంటామో మన టీ సెల్స్ తగ్గిపోతాయి, మన ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది దేహంలో. అదేవిధంగా మన నిద్ర దెబ్బతీస్తుంది, నిద్రವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫರ್ದರ್ ವೀಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಆಪೋಸಿಟ್, ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವನೆ, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊತೀವೋ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ತುಂಬ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರ್ತಾವೋ, ಆವಾಗ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಲವಾಗತ್ತೆ. So on the other hand, joy, gratitude, relaxation, lower cortisol and increase immune function, my dear friends. మన లోపల ఎప్పుడైతే మనం ఆనందంగా, అంటే జాయ్ఫుల్గా ఉంటామో, కృతజ్ఞత పెట్టుకుంటామో, విశ్రాంతిగా ఉంటామో, మనకు కార్టిసాల్ను తగ్గిస్తుంది మన దేహంలో. అప్పుడు మన యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలంగా తయారవుతుంది. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఓకే. Now, the one more other important thing. Laughter as a medicine, a real life superpower. Let's understand this. అంటే ನಗು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಗು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ there is a statement, laughter is the best medicine. ಆದರೆ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಗು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಷಧ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೂವ್ ఆಗಿದೆ. అంటే నగటము అంటే నవ్వడం అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైన ఔషధం అనేది ఇప్పటికే శాస్త్రీయంగా ప్రూవ్ చేయబడింది మిత్రులారా. ఒక ఫేమస్ స్టడీ అంటే ఒక రీసెర్చ్ చేశారు. ఆ రీసెర్చ్లో ఏం కనుక్కున్నారంటే ఎవరైతే కామెడీ చిత్రాలు, కామెడీ చూస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళలో టీ సెల్స్ అమాంతంగా పెరిగిపోయాయని గమనించారు.
ఎవరైతే ఈ స్ట్రెస్ఫుల్ డాక్యుమెంట్స్, హర్రర్ మూవీస్ ఇట్లా చూస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళలో టీ సెల్స్ అమాంతంగా తగ్గిపోయాయని గమనించారు. వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ they have done one study, famous study. Researchers found that watching a comedy increased participants T cells, and over is watching stressful documentary which has weakened the immune system, decreased the T cells. See how beautiful it is. So that is why, yes. So yes, watching funny videos is not just entertainment, it is immune system training. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే, ఏదో ఫన్నీ వీడియోస్ మనం చూస్తుంటాం కదా, కొన్ని ఫన్నీ వీడియోస్ చూస్తుంటాం కదా, దాన్ని మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ అనుకుంటాం, కానీ అది మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ను బలంగా తయారు చేస్తుంది. నావేననుకుంటే ఈ ఫన్నీ వీడియోస్ తమాషా ఇరంతా ಈ ಆ, ಈ ಫನ್ನಿ 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 ವಿಡಿಯೋಸು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಲವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋಸು, ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಗೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದು, ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನಬಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥೆನ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ? ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮೊದಲನೇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್, reframe stress positively. So what you need to do? You have to see, instead of seeing stress as a harmful, view or take it as a challenge. So studies shows that how you pursue the stress matters more than the stress itself. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, in English itself, let me tell you, see, stress is always there, but how you take the stress, whether you take it as a harmful or whether you take it as a challenge. Better take it as a challenge, and how you pursue the stress is important than the stress itself. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ. ಏನೇನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಬಲವಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡಿ ಥರನೇ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಒತ್ತಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆಟ್ಟದಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನೊಂದು ಸವಾಲ್ ಥರ ತಗೋಬೇಕು, ಚಾಲೆಂಜ್ ಥರ ತಗೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒತ್ತಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ಅದೊಂಥರ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇದೇನಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾನೆ. ತುಂಬ ಜನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊತಾರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತಗೊಂಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಆ ಥರ ಲೈಟಾಗಿ ತಗೊತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಲವಾಗತ್ತೆ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. సో ఒక విషయం ఏంటంటే, చిన్న చిన్న విషయాలకు మనం ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకుంటాం కదా, అట్లా వాళ్ళల్లో టీ సెల్స్ బాగా అమాంతంగా తగ్గిపోతాయి, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పూర్తి వీక్ అవుతుంది. అందుకే ఒత్తిడిని ఎప్పుడు కూడా ఒత్తిడిలాగా తీసుకోకుండా, ఓకే, అంటే దాన్ని ఇది మంచిది కాదు అని భావించకుండా దాన్ని ఒక సవాల్గా తీసుకోవాలి, ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలి. మనం తీసుకుంటే అప్పుడు మనకు ఎలాంటి ప్రభావం మన మీద చూపించదు. కాబట్టి ఏ ఒత్తిడి వచ్చినా మన లైఫ్లో దాన్ని మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఒక సవాల్గా, ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని దాని మీద వర్క్ చేసి, దానికి అంటే ఒత్తిడి వచ్చిన తక్షణమే భయపడేది కాదు, నెగిటివ్గా దాన్ని ఆలోచించకుండా దాని మీద వర్క్ చేయండి, దాని మీద పోరాడండి. అప్పుడు మీ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలంగా ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఆన్ దాట్, యూ హ్యావ్ టు రిజాల్వ్ ఇట్. లెట్ us నాట్ టేక్ ది స్ట్రెస్ యాజ్ హార్మ్ఫుల్, then it will affect your immune system. Okay, let us take it as a challenge and work for the solution. అది బాగా ఇంపార్టెంట్.
నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, ప్రాక్టీస్ గ్రాటిట్యూడ్ డైలీ. సి హౌ టు ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವನ್ನು అభ్యాస ಮಾಡಿ ಅಂತ. మనం ఏం చేయాలంటే, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలంగా తయారు చేయాలంటే ప్రతిరోజు రెండో పాయింట్ చెప్తున్నాను. మొదటిది ఒత్తిడిని ఎలా తీసుకోవాలంటే ఒక సవాల్లాగా తీసుకోవాలి. దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అదొక కష్టంలాగా తీసుకోకూడదు. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, కృతజ్ఞతను మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రైటింగ్ డౌన్ 3 థింగ్స్ వి ఆర్ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ನಡೆದೋ ಅದಕ್ಕೂ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಲವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಕೆಟ್ಟದಾಗತ್ತಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಾರ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥವು ಮೂರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 3 important events happened in your life which you have to be grateful for the universe. Whichever the wonderful things happen in your life, for which you have to express the gratitude to the universe. Thanks universe, thanks universe, thanks universe. Like that, 3 things, 3 simple 3 events you write it down. 3 విషయాలు రాసుకోండి. మీ లైఫ్లో మంచిగా జరిగినటువంటి 3 విషయాలు, అంటే ఈ యొక్క యూనివర్స్కు కృతజ్ఞతలు చెప్తూ అట్లాంటి 3 విషయాలు రాసుకోండి. ప్రతిరోజు రాసుకోండి. ప్రతిరోజు ఇది అభ్యాసం చేయండి. డైలీ ప్రాక్టీస్ ఇట్. దిస్ విల్ డిక్రీజ్ ద కార్టిసాల్, దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద T cells, దిస్ విల్ స్ట్రెంథెన్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్, థర్డ్ పాయింట్, లాఫ్ మోర్. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ఎక్కువగా నవ్వాలి. ప్రతిరోజు. ಏನದು? ವಾಚ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದ ಫನ್ನಿ ಪೀಪಲ್, ಆರ್ ಈವನ್ ಟ್ರೈ ಲಾಫರ್ ಯೋಗ. ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಕಾಮಿಡಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೋದು, ನೋಡೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನಗು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಜನ ಹತ್ರ ಸಾವಾಸ ಮಾಡಿ, ಅಂಥ ಜನ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಸಾವಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ಯೋಗ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಲಾಫರ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇನಂದರೆ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲಾಫರ್ ಯೋಗ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಲಾಫರ್ ಯೋಗ, ಲಾಫರ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹಾಕಿ, ಜೋಕಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಫ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ರಿಯಲ್ ಜೋಕ್ಸ್, crack the jokes, and then you get laugh. That's correct. That's natural. ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಒಂಥರ ದಂಧ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲಾಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಗಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, కండరగల్లా స్నాయుಗಳಿಗೆಲ್ಲ ఏటాగదు. అంటే చాలామంది లాఫింగ్ క్లబ్స్ అంతా చేసుకున్నారు ఇటీవల కాలంలో. అందరూ మన యొక్క రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అంతా పోయి నిలబడి గట్టిగా నవ్వుతూ ఉంటారు. అది ఆర్టిఫిషియల్గా, కృత్రిమంగా నవ్వుతుంటారు. అది తప్పు. రియల్ జోక్స్ ప్లే చేయాలి, కామెడీ సీన్స్ చూడాలి, కామెడీ చిత్రాలు చూడాలి. ఇవన్నీ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, మీ T cells ఇంప్రూవ్ అవుతాయి, కార్టిసాల్ తగ్గిపోతుంది, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలంగా తయారవుతుంది. ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ పాయింట్. ఇవి యాక్షన్స్, మీరు తీసుకోవాల్సిన యాక్షన్స్, డైలీ యాక్షన్స్ చెప్తున్నాను.
ఇంకోటి ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే విజువలైజ్ హెల్త్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. విజువలైజ్. Studies have shown that picturing your body fighting off illness can enhance immune function. Athletes use the visualization for performance. Why not use it for immunity? ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾವು ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಲವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪಂಕ್ಷವನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ? ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಗೋಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ರನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್, ಮೆಂಟಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಮೆಂಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಗಲು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಹೊಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ರನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಾರ್ದು? ವೈ ಕಾಂಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಮ್ಯೂನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಸೀಸ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಥ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಏನು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವ್ಯಾಧಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ನೀವು ಬಲ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಲವಾಗಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅವು ಹೋರಾಡುತ್ತೆ, ఆ వ్యాధి ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. అంటే ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే, మనము ఆరోగ్య అంటే ఎంతోమంది స్పోర్ట్స్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ చెప్తున్నాను, అథ్లెటిక్స్ వాళ్ళు అద్భుతంగా ఊహించుకుంటారు. అంటే వాళ్ళ లోపల వాళ్ళు దృశ్యీకరణ చేసుకుంటారు. ఎట్లా అంటే, నేను ఇన్ని గోల్స్ కొట్టాను, ఇన్ని రన్స్ తీస్తున్నాను, ఇన్ని వికెట్స్ తీస్తున్నాను, ఆ విధంగా ఒక అద్భుతంగా వాళ్ళు ఊహించుకుంటారు. అది ఊహించుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి నిజంగా అది పొందుతారు కూడా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లా ఆఫ్ క్రియేటివిటీ, ద లా ఆఫ్ క్రియేషన్ బేసికలీ. ఓకే. సో అట్లాగా మనం కూడా అనారోగ్యం గురించి ఎలా ఊహించుకోవాలంటే, నాకు ఏదైనా అనారోగ్యం ఉంటే ఆ అనారోగ్యం నా నుంచి దూరం అయిపోయింది, నేను అనారోగ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాను, నేను ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాను, జాబ్కి వెళ్తూ ఉన్నాను, మా యొక్క ఆఫీస్ మెట్లు ఎక్కుతున్నాను, లిఫ్ట్లో వెళ్తున్నాను, పోయి కూర్చున్నాను, హాయిగా వర్క్ చేస్తున్నాను, కంప్యూటర్ ముందు కూర్చున్నాను, అందరూ కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నారు, నేను కూడా కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నాను. ఇలా ఊహించుకుంటూ వెళ్తే నిదానంగా ఏమవుతుందో తెలుసా? మీ లోపల టీ సెల్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి మీ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బలంగా తయారయ్యి మీకు మంచి ఆరోగ్యం పొందుతారు మిత్రులారా. అంత అనారోగ్యం వెళ్ళిపోతుంది. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ ಇನಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕ್. ಸ್ಲೀಪ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 hours ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪರ್ ನೈಟ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು. ನಿದ್ದೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕು. ಐದರ್ ಯು ನೀಡ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಯು ನೀಡ್ ಡೀಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಓಕೆ, both are same. If you don't do any of this, then you will fall ill, you will fall sick, because your T cells production will be drastically down. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿದ್ದೆದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ದೇಹ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ, ನಿರ್ವಿಷೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಲವಾಗಿ ತಯಾರಾಗತ್ತೆ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
మనకు సరైన నిద్ర రావాలి మిత్రులారా. 5వ పాయింట్ చెప్తున్నాను. సరైన నిద్ర రాకపోతే, సరైన నిద్ర లేదా సరైన ధ్యానం లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే, మన దేహంలో నిద్రలోనే అన్ని అవయవాలు వాటిని శుద్ధి చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే మన యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే, నైట్ మనం పడుకున్నప్పుడు డీప్ స్లీప్లో అన్ని అవయవాలను శుద్ధి చేస్తుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం సరిగా నిద్ర పోకపోతే ఏమవుతుందంటే, అవయవాలు శుద్ధి కావు. ఎప్పుడు అవయవాలు శుద్ధి కాకపోతే మనకు రోగం తగ్గిపోదు. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఓకే. అందుకోసము ఎవరైతే సరైన రీతిలో 6 గంటలు నిద్రపోతారో, లేదా 2 గంటలు 3 గంటలు ధ్యానం చేస్తారో, వాళ్ళల్లో టీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ బాగా పెరుగుతుంది. లేకపోతే టీ సెల్స్ నిద్ర సరిగా పోక 2 గంటలు 3 గంటలు నిద్రపోయేది, ధ్యానం అసలు చేయకుండా ఉండేది చేస్తే టీ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ బాగా తగ్గిపోయి మీకు అనారోగ్యం ఎక్కువ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? అనారోగ్యం ఎక్కువ అవుతుంది. మీకు రోగాలు వస్తాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్, 6th పాయింట్. సరౌండ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ పాజిటివ్ పీపుల్. యువర్ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యువర్ మైండ్ సెట్. స్టడీస్ షోస్ దట్ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇರಬೇಕು, ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಇರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಇರುವಂಥ ವಾತಾವರಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಸ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಲವಾಗಿ ತಯಾರಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಿಕ್, ವೆನ್ ಯು ಫಾಲ್ ಸಿಕ್, ಟಾಕ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್. Directly it will strengthen your immune system. You will come out of the disease. You can observe this very, in your daily life also you can observe. When somebody is lying on the bed and feeling sick, if one of his colleague or one of his best friend comes to the house, he sit and talk for hours. How come this change happened suddenly? That is what it is. The social connectivity will strengthen the immune system, my dear friends. So this happens. Understand? So the same one incident happened. I will give an example. In another country where one journalist, a great journalist, famous journalist, he went to airport to receive the one country's president of some other country. He was coming by jet. This fellow went to the airport, but airport is completely covered with the fog, smoke, completely full fog was there. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ದಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂಥರ ಹೊಗೆ ಥರ ಇದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಈ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ದೇಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಅವನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಫುಲ್ಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಗ್. ಸೊ ಇವರು ಅವರ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾಗ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಅಪೋಸಿಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ he was just going towards that plane by walking. ಈಗ suppose if president of some country comes, he'll get down in the airport, no? And all the officials and everybody goes to receive him, isn't it? So he also went to receive to the plane. When he was walking, opposite some other plane was coming very speedily and it hit this person. Badly hit. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ಟದಾಗಿ ಹೊಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಮಂಚಿದೆ, ಅದು ಇವನು ಬಂದು ಆ ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನು ಇವನು ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನು, ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್. ಇವನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್, ಆಲ್ ಬೋನ್ಸ್, ಗೇನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್, completely collapsed. Immediately they shifted to the nearby hospital. They tested and said that another 3 months time only.
ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 3 months. ಆಫ್ಟರ್ 3 months ಯು ವಿಲ್ ಡೈ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇವನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನುಜ್ಜು ನುಜ್ಜು ఆಗಿದೆ, అన్నీ కూడా ఎముకలంతా బాగా నుజ్జు నుజ్జు అయిపోయినాయి, వీడు ఓన్లీ మూడు నెలలు మాత్రం బతుకుతాడని చెప్పి పంపిస్తారు డాక్టర్స్. హాస్పిటల్లో పెడతారు. 3 months ఓన్లీనా, 3 months ఓన్లీ, ఓకే ఫైన్. హీ వాజ్ లయింగ్ ఆన్ ద బెడ్, హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఫింగర్ ఆల్సో, ఎవ్రీథింగ్ స్ట్రక్ లైక్ దిస్ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಾಂಟ್ ಈಟ್, ಈ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್, ಈ ಕಾಂಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್, ಸ್ಟೋನ್, ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ತರ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೀಪ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಕಮಿಂಗ್, ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಮ್, he was playing jokes. One friend came, though this person is lying on the bed, he started playing jokes. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, we take some fruits and give them, and we tell some more tragic things. We try to talk like ವಿಚಾರಕರ ವಿಷಯಗಳೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜೋಕ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಗಸಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಓ ಹಿಂಗಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತು, ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ ಪಾಪ, ದೇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಾಲು ಕೈ ಉಜ್ಜಬೇಕಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, 5-6 people, 10 people, all healthy people, take hand, leg, thigh, ಮುಖ, face, everything. You just rub it. That is good. Instead of giving apples, ಇದೊಂದು ಒಂಥರ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಫೇಸ್. ಈ ಥರ ಆಗಿದೆಯಾ, ಓಕೆ, ಏನೋ ಪಾಪ ಆಗಬಾರ್ದಾಯ್ತು, ದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಟಾಕ್ ವಿತ್ happy note, laugh. When you laugh, what happen, that fellow will get some kind of a T cells increment. In his body, the T cells will increase, friends. And also I told, when you go to the hospital, 5, 6 or 10 healthy people go and rub his body completely. Supply the electrons, negative ions, that fellow will come out of the hospital very fast. You know this? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕದಲ್ಲಿ. ವಿ ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ತೆಲುಗು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, everywhere we are teaching this. Please make a note and try to follow and try to teach others. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು. ಅವನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ನಗಿತಾ ಇದ್ದ, ಜೋಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ನಗು ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವಾಗ ಅವನ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಲೆಗ್ಸ್, ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಾಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ his brain is working, so he get laugh. When that fellow is playing jokes, no, he also got laugh. When he was laughing, what happened? Two fingers started moving. That is observed by his friend and then told immediately to the doctor, nurse. She came running. Oh, what happened? Madam, these two fingers are moving when he is laughing. Oh, then they got a point. Immediately they put one big screen and start playing all Charlie Chaplin jokes. They keep playing 3 months, my dear friends. You don't believe this. మీరు నమ్మరు. 3 నెలలు ఏమైంది తెలుసా? ఆ విధంగా ఒక పెద్ద టీవీ స్క్రీన్ పెట్టి ఈ చార్లీ చాప్లిన్ జోక్స్ అని ప్లే చేస్తా ఉంటే 3 నెలల్లో కంప్లీట్ రెడీ అయిపోయి ఈ లైక్ he stood up and then started walking and gone out of the hospital within 3 months. Can you believe this? 3 months, ಇದು 3 months ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನುಜ್ಜು ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಎಮ್ಕೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮೂಲೆಗಳು, ಕಡರ ಎಲ್ಲ ನುಜ್ಜು ಆಗಿತ್ತು. 3 months ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ 20 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್? ಐದರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಲವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಥಾಟ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್? Negativity, stress, anxiety can suppress the immune system. Joy, optimism, and laughter can strengthen the immune system. Okay. Now you decide what kind of thoughts you have to develop. So what kind of thoughts you are feeling your body with today, right? So your mind is more powerful than what you think. Use it for healing. That means you decide whether you wanted to have negativity, stress, anxiety, and suppress your immune system, or you want to be joyful, optimistic, and laughing that will strengthen the immune system. You decide now. Choice is yours. Okay? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸೈಕೋ ನ್ಯೂರೋ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನೀಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ತೆ.